ये हूँ आम गाँ वीर जगन्नाथपुर। ये सकाल मात्र लोक मैंने निज निज कम चली जाती, कई क्या कथार मुंड खेलते किंतु सुविधा असुविधा समस्त निज निज पाखे रुहति। समस्त मध्य एकता अच्छी। ये जमीदार प्रथा उच्छेद हेल्ले समस्त जमीदार बाबू को सम्मान दिखती एवं जमीदार तत्वावधान ये समस्त कार्य हुए। चलतु जानिबा एवं परखि नेबा आम जमीदार बाबू एवं तांको समस्त कार्यकलाप विषय रे। ये हूँ हमर जमीदार बाबू। नाम पद्मनाभ और पदु ब्राकेट रे पदिया। द्वारा गाँव में समस्त सरकारी बेसरकारी काम हुए किंतु एथे संगे विफल 100% किंतु सफल पूरा 0%। आंके जड़े लोभी निर्लज लोक आंक कथा जहाँ कह सरबनी। ये जो बंध देखुं यार ना नुआ बंध किंतु ये पूरा त्रेता जुगर बंध। पिलाटू नहीं गाई गोरु समस्त मिसी कौन मिसी अरे मल मूत्र मिसी परा ये ये हूँ स्वच्छ काम गाँ आगे अलिया। ये हूँ बिजू पट्टनायक पार्क नाई नहीं अरे पर सतर एटा बिजू पट्टनायक पार्क कौटर वीर जगन्नाथपुर समस्ते ये हस गमात खेलकूद सब करते नाई म ये पूरा अलिया पड़ी। अरे यहीटा पूरा आमर बाबूंर सफल कार्य। बाबू अरे तुमको से भुवनेश्वर पठेली तमें जाओ बुझ केमती हो से 5 लाख टंका आम अकाउंट रे मिसिबार। हाँ आउ कहीं तमें एमएलए कौन हो तमें से कथाटा बुझ आउ अकाउंट रे मोर से टंका मिसाई चेष्टा कर मिसिले तमर अधा रखिली। आजिकल सारा देश जहाँ है फास्ट 1000 बैन तापर ए 2000 बैन मो पाखे 2000 टंका सब अच्छी केमी कौन करी बांधा पड़ो। फास्ट जमी कथा तापर से 2000 टंका नोट कथा। अरे से रघुर भाईटा तो खाल रे बस ताकू जमी काम लगेले केमती हम। अरे रघु आज्ञा हजूर जाऊची। जुहार हजूर। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनो। आउ रघु तो सान भाई तो पढ़ा पढ़ी सरला कौन जमी कम लगा जमी कथा तो सब तू बुझलु। एपट जमी कले सेपट जमी खाली पड़ुची सेपट जमी कले एपट जमी खाली पड़ुची कौन असुविधा होची ना मु अन्यत्र आनिकी देखिबी नहीं हजूर काले आनी लगे दे। ओ चल खरा हला कदली गछ तोला कदली ताजा ताजा कदली गछ तोला कदली कदली नियो कदली कदली डजन केते भाई कदली डजन 20 टंका देखैलो देखु आ नबार इच्छा नहीं बालटा बता दो बाल ना गछ तोला कदली ताजा ताजा कदली कदली नब कदली ताजा ताजा कदली भाई कदली नब कदली रघु रघु कही बोधे चमकाइब ना कारण झाड़ूटा मु करे आउ ए पोछाटा मु का करे इते स्टाइल मार बगीचा हो बाबू ने डाकुचंदी सब बेले खाली काम 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 ओ चलो बाबू भूल गला हजूर कौन भूल गला बे हो
ଜୁହାର ହେବି। हो सुने 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 अति भक्ति चोर बोलो से कदली वाला को डाकी आण मु चेयर रे बसছি डाकी आण होला କଦଳୀ ନବ କଦଳୀ। ଏ କଦଳୀ ବାଲା ଏ କଦଳୀ ବାଲା। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସିଲୁ। ଯାଉଛି ବାବୁ। ଲେଟ୍ କରୁଥିବା ଏତେ ଡେରି କରୁଛୁ ଖାଲି ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହେବେ ଜାଣିଛୁ ନା। रसलो ଭୁଲିଗଲ ହଜୁର। तो जानिछ भल भाव जे मु कौन सी नीच लोक जाति को घृणा करे कहीं आसलु घर भर बाहर काट ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ। कदली रेट केते अछि रे କଦଳୀ ରେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା। भल कदली ହଁ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଦଳୀ। दिलु गोटे कदली ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। देखो एटा खाइली କଦଳୀ ଖାଇଲେ କଦଳୀ ଚୋପାଟା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଜାଗା ଏଇଟା। तू जत्तिक लोक सेतिक रही कथा शिखे मु हूँ गाँव जमीदार मो मुहर कहू जीभटा को उड़े ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଜମିଦାର। ଆପଣ ଗାଁଟା ସଫା ରଖିଲେ ସିନା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଖାଇ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ। एटा मो गाँ मु एटिकार जमीदार मो इच्छा है मु खाइली मु फिंगिली तो औकात भीतर मत शिखेबा चेष्टा कर କୁହନି ବାବୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ମୁଁ କଦଳୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଦେଖୁଛି ଅଳିଆ ସବୁ ସଫା ହେଇକି ଥାଉଛି। ହେଲେ ଏଇଠି କଣ ବଡ଼ ଗାଁ ମୁହଁରେ ହିଁ ଅଳିଆ। तू मत शिखना जदि तोर एत इच्छा सफा रखा ताहले जा से कदली जपा तू ही फिंगिदे ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସଫା କରିଦେଉଛି। सुन ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। भगवान तो सुख सर्वे भगवन्तु ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି କହିଦିଅ। ଓହ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ବାବୁ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର କମେଇ ଦେଲାଣି। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଏଇଟା କିଏ ମରିକିରି ପଡୁଛି? ଆରେ ଇଏ ତ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ। ଆରେ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରି। ବାବୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜମିଦାର କହୁଛି ପଦ୍ମନାଭ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ କୋଉଠି ହେଇଛି? ପଟାଯୋଡ଼ି ପାଖରେ। କଣ ହେଇଗଲା ବାବୁ? ଉଠନ୍ତୁ ବାବୁ। ଉଠନ୍ତୁ ବାବୁ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବାବୁ? କଣ ହେଇଛି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିବା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା କଦଳୀ ଚୋପା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇକି ଏବେ ପକେଇଥିଲି ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ସେ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା।
आउ तार डेथ हो गला सब संपत्ति तार थिला मु कौन करिबी मो भाईटा पड़ा ହଉ ଆପଣ ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏତିକି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯେମିତି ମରିଗଲେ ଆଉ କାହା ଭାଇ ଏମିତି ନ ମରୁ କି ଆଉ କାହା ମାର ଛୁଆ ଏମିତି ନ ଅଲଗା ହଉଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ପକାନ୍ତୁନି। ତୁ ଠିक कहू रे बाप गर्व अहंकार आखिरे ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲି ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା।